Samtang mga kapuso, may person of interest na Police Provincial Office sa gunman niya nagkiropatay sa veterano nga journalist kag anay mayor sang Kalibo nga si Juan Johnny Daya. Samtang yara ini sa sulod sa Puluyan sa barangay Andagaw, Kalibo, Aklan. Naestablisar sang Kalibo MPS nga isa lang katawo ang nagpatay kay Dayang. Ginapadalman sa Kalibo PNP ang informasyon nga ilan na bato niya padayon pa nga nag-contribute ang biktima sa isa ka news outlet. Ginatulid man sa kapulisan kung bala posible nga may ginakampanyahan na biktima para sa eleksyon sa May 12. Magluwas sa politika kag trabaho sini bilang isa ka journalist, personal nga agrabyo ang isa man sa mga ginalantaw nga anggulo sang kapulisan. May aton sir nga dako nga breakthrough, especially sa mga CCTV footages naton nga gina-review sir. May ara gid sir nga dako nga bulig, possible identity sa aton nga suspect sir. And with the motive, kag may aton man sir mga nakuhaan naman sa information nga mga available witnesses.